Okay, so this is our material today. Materi kita hari ini, adverbs of frequency. Nah, jadi ini kita akan belajar tentang kayak gini nih. Always, usually, sometimes, seldom, rarely, sama never. Oke, di sini ada beberapa nih, Drift. Sebelum itu, before we start, here we have table of content. Ada daftar isinya. Ada chart, ada picture dictionary, ada sinks in the shower, reads in bed, eats breakfast, walks, ada juga walks to school, drinks tea, wears jeans, sama quiz. Okay, so here let's move to first. We have this. Look at the chart. Jadi sini ada adverbs of frequency atau kata keterangan frekuensi atau seberapa sering kamu melakukan hal ini. Oke, di sini ada beberapa nih. Oke, di sini ada frekuensi mulai dari 100%, ada 80%, 50%, 20%, 10%, sama 0%, 0%. So, here ada nih beberapa. We have, wait a minute. Oke, ada always. Kira-kira gitu tahu nggak nih artinya always apa? No? Always. Always itu artinya adalah selalu. Jadi always, selalu. Jadi selalu 100% pasti dilakukan. Jadi always itu selalu. Jadi pasti dilakukan. Jarang, hampir nggak mungkin nggak dilakukan. Jadi always. Kira-kira gitu deh, paham nggak maksudnya always gimana? No? Selalu gitu ya. Oke? Okay. Oke, jadi always itu selalu. Lalu ada usually. Nah, usually ini cuma 80%, turun 20%. Tapi 80% pasti iya. Jadi usually, kita tahu nggak artinya usually apa? Usually? No? Usually itu adalah biasanya. Jadi biasanya. Jadi biasanya. Tapi jarang banget nggak dilakuin. Tapi pasti 80% dilakuin. Nah, selanjutnya ada sometimes. Nah, kalau sometimes nih 50% dilakuin, 50%-nya lagi nggak dilakuin. Jadi bahasa Indonesianya adalah kadang-kadang atau terkadang. Jadi kadang-kadang. Kadang iya, kadang enggak. Jadi sometimes. Kadang-kadang 50% iya, 50% enggak. Jadi imbang. Bisa iya, bisa tidak. Sometimes. Lalu selanjutnya turun lagi 20%. Nah, di sini ada seldom. Nah, seldom di sini artinya adalah jarang. Seldom artinya adalah jarang. Dan kemungkinan dilakukan cuma 20%. Sedangkan 80%-nya itu enggak dilakukan. Nah, setelah seldom ada rarely. Nah, ini cuma 10%. Berarti jarang sekali. Cuma 10%. Jadi banyak banget kemungkinan enggak dilakukan. Cuma 10% dilakukan, sedangkan untuk dilakukannya kayak 0%. Nah, kalau yang 0% itu never. Never, Nggak, kira-kira Gitrif tahu gimana Gitrif? nggak pernah. Nggak pernah. Oke, that's correct. Never, tidak pernah atau nggak pernah. Nah, jadi di sini ada 100%, always itu selalu, 80% usually, biasanya, 50% sometimes, kadang-kadang, 20% seldom, jarang, 10% rarely, jarang sekali, yang terakhir 0% never, atau tidak pernah. Nah, contohnya nih, kira-kira gitu deh, yang selalu dilakukan kegiatannya apa nih? Yang pasti 100% dilakukan. Um, nggak tahu. Nggak tahu, misalnya
Gitrif selalu Gitrif selalu sarapan nggak? Selalu. Nah, selalu berarti contohnya I always have a breakfast. Nah, berarti aku selalu makan sarapan. Jadi Gitrif selalu sarapan. Jadi selalu, nggak pernah nggak sarapan. I always have a breakfast. Nah, ini berarti selalu. Terus selanjutnya, kalau yang usually. Kalau usually biasanya, kira-kira Gitrif biasanya ngapain nih? Yang 80% kira-kira. Um, um, Adek suaranya kecil banget. Kapan Adek suaranya terkecil banget loh, Dek. Apa tuh jawab? Oke, gimana Gitrif? Cap suara Gitrif jelas nggak, Cap? Iya tadi kecil banget. Kecil Ini banget ya? pakai. Saya juga Iya, nggak dengar. Coba kita leave dulu ya, Cap ya. iya boleh boleh boleh. Ya, kita rejoin. Dek, adek suaranya kecil. Suaranya jelas nggak, Cap? suaranya jelas nggak, Kak? Udah mendingan ini Gitrif. Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Sebentar. Sebentar dong. Ini untuk mikrofon ini. Dah, oke. Dah, coba deh. Kedengeran nggak suaranya, Kak? Nggak usah Oke, kebanyakan. udah kedengeran Gitrif. Udah lebih baik. Oke. Dah, lanjut. Adek lanjut. Oke, kita lanjut ya Gitrif. Oke, selanjutnya kira-kira yang 80% usually biasanya Gitrif ngapain nih? Atau Gitrif biasanya suka main apa nih? 80% main-mainan. Gimana? 80% main-mainan. Oke, I usually play toys. Jadi aku biasanya bermain mainan, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang nggak main ya, walaupun nggak 100% gitu. Oke, ini yang I usually play toys. Nah, sekarang yang kadang-kadang nih, 50% iya, 50% enggak. Kira-kira apa nih gitu? Yang kadang-kadang Kadang di jalan-jalan jalan-jalan. Oke, I sometimes jalan-jalan kemana gitu kira-kira? ke mall. Ke mall. I sometimes go to. Jarang jarang kalau ada ibu, kalau ada ayah sering. Oh, oke, berarti kadang-kadang gitu ya. Oke, I sometimes go to the mall. Aku kadang-kadang pergi ke mall. Idrif suka ke mall? Oke, that's good. Oke, sekarang kita pindah ke yang seldom atau jarang. Kira-kira yang jarang apa nih, Idrif? Rumah teman. Rumah teman. I seldom visit
my friend. Aku Rumah temenku jarang. tuh yang itu namanya Saka Sada. Dia tuh kakaknya Saka, adiknya Sada. Oh, Saka Dia Sada tuh ya. dulu aku sering main sama dia. Tapi sekarang udah enggak gara-gara karena dia suka datangin aku kalau aku nggak ada pas aku nyariin dia. Abis itu dia malah nggak ada juga. Padahal tadinya Oh, dia pengen main sama aku. Jadi aku ini apa tuh namanya bingung terus habis itu ke sana ngecek tahu taunya nggak ada orangnya. Jadi oh jadi udah jarang gantian banget. gitu ya. Jadi kadang Gitrif ada, dianya nggak ada gitu ya. Itu teman seperumahan. Ah, ah, Oh, oke. Jadi Saka Sada adik kakak kandung ya. temen. Oke. Kelasnya juga sama kayak Gitrif. Tapi nggak nggak sama sekolah, dia di Oh, Kinderfield, oh dia di sekolah umum. Kinderfield. Hmm, oke. Kalau Gitrif beda ya, sekolahnya sendiri ya. Ah, Oke, that's good. Oke, berarti I seldom visit my friends. Aku jarang mengunjungi teman-temanku. Nah, itu kalau jarang. Kalau sekarang yang jarang sekali pernah dilakuin, tapi jarang banget. Kira-kira apa nih gitu? jarang banget lakuin. Apa yang jarang banget? Rarely. You rarely do. Apa nih kira-kira? Beresin rumah. Oke, beresin rumah. Biasanya beresin rumah siapa? Mbak. Mbak. Oke, berarti I rarely clean the house. Aku jarang sekali membersihkan rumah. Oke, biasanya Gitrif kalau membersihkan rumah membantu apa? Bantu ibu. Bantu ibu ngapain kira-kira Gitrif? Misalnya cuci piring atau buang sampah. Buang sampah itu kan ada tong sampah kecil, diambil terus ke tong sampah yang di luar. Oke, that's good activity. Terus Bagus abis banget. itu Mhm. kadang suruh cuci baju di itu apa tuh namanya yang muter-muter itu tuh. Di mesin cuci. Ya mesin cuci. Oh, oke. Oh, Gitrif bisa ngoperasiin. Nggak bisa, susah. Nggak tahu itunya, nggak tahu cara nyalainnya. Oh, tapi cuma masukin ke lubangnya ya. Oke, that's good. Good job. Oke, jadi itu untuk yang rarely. I rarely clean the house. Sekarang yang never nih, atau nggak pernah. Idris nggak pernah ngapain nih. Nggak pernah. Nggak pernah. Apa? semua hal yang aku belum Semua hal yang aku belum tahu nggak pernah. Oke, berarti misalnya Gitrif belum pernah ke hutan. Gitrif pernah ke hutan nggak? Enggak. Oh, berarti bisa kayak gini. I never go to the forest. Jadi aku tidak pernah pergi ke hutan, gitu ya. Oke, Gitrif mau pergi ke hutan nggak? Enggak, takut ada ular. Oke, you afraid of ular ya? You're afraid of ular. Oke, that's good. I never go to the forest. Nah, ini contoh-contohnya untuk yang pertama, adverbs of frequency. Jadi untuk menyatakan seberapa sering kamu melakukannya. Yang 100% sering banget atau always, selalu 80% dilakukan, usually, biasanya, 50% sometimes atau kadang-kadang, 20% seldom, jarang, 10% rarely, jarang sekali, and the last 0%, 0%, never, tidak pernah. Oke, Gidrif, do you have any question? No. No.
Okay, good job. Now let's move to the next. We will have this picture dictionary. So in the picture dictionary here, we have some people. We have Pablo, Dave, Michelle, Lydia, and then Abdi, me, Jin, and then we have several activity. Ada beberapa kegiatan nih. Ada sings in the shower, reads in bed, eats breakfast, walks to school, drinks tea, and wears jeans. Wears jeans atau menggunakan celana jeans. Okay, so now here, the first one we will have this sings in the shower. Kira-kira bahasa Indonesianya apa nih, Gitrif? Sings in the shower. Sing bahasa Indonesianya apa nih? Nyanyi di kamar mandi. Oke, sings in the shower berarti menyanyi di Kamar mandi. menyanyi di bisa di kamar mandi atau kalau shower itu bisa di pancuran mandi ya. Oke, boleh banget di pancuran mandi. Oke, and then we have this reads in bed. Bahasa Indonesianya Hmm, membereskan kasur. reads reads apa nih read? Read Em, apa? Apa? membaca. Apa gimana? Membaca Oke, berarti read in bed bahasa Indonesianya membaca buku kasur. membaca di Membaca di kasur. oke, membaca di kasur. Oke, reads in bed membaca di kasur. Next, it's breakfast. Apa? Makan sarapan. Hmm. Oke, makan sarapan. Next, walks to school. Jalan ke sekolah. Oke, berjalan ke sekolah. Next, drinks tea. Apa? Drinks tea. Minum teh. Minum teh. And then, wears jeans. Adalah Menggunakan celana jeans. memakai celana jeans. Oke, that's good. Oh gitu, Dev. Ada yang dibingungkan nggak? No. No. Oke, di sini kita punya sings in the shower, menyanyi di kamar mandi atau di pancuran mandi, and then reads in bed, membaca di kasur, eats breakfast, makan sarapan, walks to school, berjalan ke sekolah, drinks tea, minum teh, and the last, wears jeans, memakai celana jeans. Okay, let's move to the next. We have this. Nah, ini ada persen-persennya nih. Berarti semuanya ini gambarnya adalah sings in the shower. Nah, write the missing words. For the example, here we have 50%. Berarti kalau 50% tadi adalah sometimes. Berarti Lydia sometimes sings in the shower. Nah, jadi kalau 100% always, 80% usually, 50% sometimes, 20% seldom, 10% rarely, dan 0% adalah never. Oke, sekarang Beatrice coba diisi number 1 until number 5. Can you do it? 100%. Oke, number 1. Hmm, Gimana, Beatrice? 100%. Kalau 100% tadi apa?
Oke, kita balik lagi ke atas nih. Nah, oke sekarang coba Gitrif dibaca nih. Mulai dari 100% sampai yang 0%. Coba Gitrif. Always, slowly, sometimes, seldom, rarely, never. Oke, always, usually, sometimes, seldom, rarely, never. Ini bacanya sometimes ya. Sometimes. Coba Gitrif. Sometimes. Sometimes. Nah, sekarang dibaca juga sama frekuensinya. 100% always. Atau bisa Inggrisnya nih. 100% always, 80% usually, 50% sometimes, 20% seldom, 10% rarely, 0% never. Oke, gitu deh. Bisa nggak coba? 100% always, 80% usually, 50% sometimes, 20% seldom, 10% rarely, 0% never. Oke, oke, jangan lupa ya, kalau yang ini 80%, 80% bacanya usually. Coba gitu deh, Usually. usually. Oke, sekarang Cat yang ngomong, Kitrif ulang ya. Oke, oke, start from first. Always, Always. usually, Usually. sometimes, Sometimes. seldom, Seldom. rarely, Rarely. never. Never. Oke, always artinya apa tadi Kitrif? Always 100. Bahasa Indonesianya always apa tadi? Selalu. Selalu. Oke, bener banget. Always. Selalu. Selanjutnya yang ini Biasanya. biasanya bacanya gimana tadi? Usually. Usually. Selanjutnya yang ini Kadang-kadang. kadang-kadang bacanya Sometimes. sometimes. Yang ini Seldom. artinya Jarang. jarang. Oke. Selanjutnya ini Jarang sekali. jarang sekali. Bacanya Hmm, rarely. Gimana gitu? rarely. Rarely. And the last Tidak pernah. tidak pernah. Bacanya Never. never. Oke, perfect. Nah, itu tadi untuk yang itu. Sekarang, mari kita coba isi yang bagian ini nih. Jadi udah latihan. Sekarang kita akan mengisi 1 sampai 5. Oke, sekarang ada yang 100%. Berarti isiannya adalah Always. always. Oke, coba Gitrif baca. Jin always sing in the shower. Oke, Mijin always sings in the shower. Number 2. Pablo. Pablo. Apa nih? Pablo. 10%. Rarely. Oke, Pablo rarely sings in the shower. Oke, coba dibaca gitu. Pablo rarely sing in the shower.
Okay, that's perfect. Pablo rarely sings in the shower. Jangan lupa sing-nya ada S-nya nih. Berarti sings. Okay, next. Number three. Uh, mm, Number three. Um, Abadi usually sings in the shower. Okay, Abdi usually sings in the shower. Okay, perfect. Number four. Dave Dave. Dave Mhm. Dave Apa nih? 20%. Sell. sell Sell. seldom Seldom. Okay, Dave seldom sings in the shower. Oke, berarti. Oke, coba dibaca Gif. Dave seldom sings in the shower. Oke, and the last. Usually Michelle. Michelle never sings in the shower. Oke, Michelle never sings in the shower. Oke, Gitrif, coba dibaca number one until number five. Mijin always sings in the shower. Pablo rarely sings in the shower. Abadi usually sings in the shower. Dave seldom sing in the shower. Miss Lay never sing in the shower. Oke, that's perfect. Oke, ada pertanyaan nggak Gitrif kira-kira? No. No. Oke, setelah sings in the shower, kita akan lanjut ke selanjutnya. Next we have this. Reads in bed. Membaca di kasur. For example, 20%. Berarti seldom. Abdi seldom reads in the bed. Jadi di sini kita punya number one until number five. Ada 80%, 80%, 0%, 10%, 50%, and 100%. Okay, so now number one. Gimana? Number Miss satu, Lay Michelle. usually reads in bed. Okay, Michelle usually reads in bed. Number two, Uh, Dave never reads in bed. okay, Dave never reads in bed. Number three, Mijin 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 rarely reads in the bed. Okay, Mijin rarely reads in bed. Number four, Pablo sometimes 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 mhm, reads in the bed. reads in bed. Okay, ini masih nggak ingat, Kak.
Lydia Mhm. Australia. Lydia, gimana? Dia 100%. Apa nih? All? Apa? All? Al Apa? Selalu. Al Always ya. Berarti coba dibaca gitu fullnya. always reads in the bed. Oke, Lydia always reads in the bed. Oke, Gitrif, coba dibaca number one until number five. Mostly is reads in the bed. Dave never reads in the bed. Megan rarely reads in the bed. Pablo sometimes reads in the bed. Lydia always reads in the bed. Oke, good job. Oke, benar banget. Oke, jangan lupa ya, Gitrif. Ini bacanya sometimes. Dan ini usually. Dan untuk nama ini, bacanya adalah Michelle. Coba Gitrif, bisa nggak? Michelle. Michelle. Oke, perfect. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. We have this. It's breakfast. Makan sarapan. For example, 100% Pablo. Pablo always eats breakfast. Jadi Pablo selalu makan sarapan. Oke, so now for number one until number five. Nomor satu sampai nomor lima nih, Gitrif. Number one. Dave. Dave never eats breakfast. Okay, Dave never eats breakfast. Number two. Lydia Lydia. Lydia Lydia 20%. Apa nih? dua Sell. seldom. Seldom. Okay, Lydia seldom eats breakfast. Number three. Michelle rarely eats breakfast. Okay, Michelle rarely eats breakfast. Number four. Abadi usually eats breakfast. Okay, Abdi usually eats Abdi breakfast. Number five. Pigeon sometimes eats Mhm. breakfast. Okay, Mijin sometimes eat breakfast. Okay, so that is for number one until number five. Okay, Gitrif, now please read number one until number five. Dave never eats breakfast. Lydia seldom eats breakfast. Michelle really eats breakfast. Usually eats Abdi usually eats breakfast. Megan sometimes eats breakfast. Okay, that's perfect. Do you have any question, Gitrif? No, No. Okay, let's move to the next. Setelah it's breakfast, kita punya ini. We have this walks to school.
berjalan ke sekolahan. Okay, so now we have the example. Michelle usually walks to school. Michelle biasanya berjalan ke sekolah. Okay, so now let's try number one until number five. Nomor satu sampai nomor lima. Oke, Kitrif kameranya bisa dipindah kamera depan nih, biar Cat bisa ngeliat Kitrif nih. Oke, so now please try number one until number five. Abdi sometimes Mhm. walk to school. Okay, Abdi sometimes walks to school. Number two. Mijin always walk to school. Okay, Mijin always walks to school. Number three. The the all Ya, 20%. Apa nih? Sell, tell sell apa? so the Gimana? seldom Seldom. Okay. Dev seldom walks to school. Next. Lydia never walks to school. Okay, Lydia never walks to school. Okay, number five. Pablo rarely never walk Okay, Pablo rarely he walks to school. walks to school. Okay, that's correct. Pablo rarely walks to school. Okay, so now Gitrif, please read number one until number five. Abdi sometimes walk to school. Mijin always walk to school. Seldom walk to school. Lydia never walk to school. Pablo rarely walks to school. Okay, that's perfect. Oke, selanjutnya kita akan punya yang ini nih. Drinks tea, minum teh. For example, 10%. Dev rarely drinks tea. Dev jarang sekali minum teh. Nah, sekarang number one until number five, Kitrif. Pablo Mhm. uh, seldom drink tea. Oke, Pablo seldom drinks tea. Number two. Abdi never drink tea. Oke, Abdi never drinks tea. Number three. Um, Lydia Lydia, Lydia apa nih, 100%. always drink tea. Okay, Lydia always drinks tea. Number four. Mijin Mijin. sometimes Mhm. sometimes drinks tea. Drink tea. Okay. Number five. Michelle usually drink tea. Michelle, apa jawabannya? Michelle usually drink tea. Okay, Michelle usually drinks tea. Okay, that's perfect. Oke, Kitrif. Selanjutnya kita akan punya langsung ke quiz dulu ya. Nah, di sini kita udah ada quiz nih. We have for the example here we have Michelle seldom drinks tea.
Nah, sekarang coba diisi gitu deh, number one until number five. Di sini ada frekuensinya. 80%, 0%, 50%, 100%, and 10%. Dan ada kegiatan-kegiatannya nih. And then so now, let's try number one, please. Dave usually reads in the bed. Okay, Dev usually reads in the bed. Okay, that's correct. Number two, Um, Lydia yeah. never break its breakfast. Okay, Lydia never eats breakfast. Number three, Abdi sometimes sometimes wears wears jeans. jeans. Okay, that's perfect. Number four, Mijin all, all, always sing in the shower. Mijin always sings in the shower. Okay, great. And the last, Pablo rarely walk to school. Pablo rarely walks to school. Okay, that's perfect. Okay, now Gitrif, please read number one until number five, please. Dave usually rests in the bed. Lydia never eats breakfast. Abdi sometimes wears jeans. Mijin always sings in the shower. Pablo rarely walks to school. Oke, that's perfect. Oke, bener banget Gitrif. Jangan lupa, ini bacanya adalah jeans, bukan jeans ya, tapi jeans. Oke, Gitrif, do you have any question? No? No. Oke, if you don't have any question, let's take picture together. Kita akan foto bersama-sama nih, Gitrif. Oke, Gitrif agak mendekat ya ke kamera. Alright, I will count one until three. One, two, three. Oke, cap save terlebih dahulu. Oke, great. Let's end the recording.